परामोशी चरा कर दी तो आईदूस कसम अल्लाह नमी कर दम परामोश। दिल मेरा तज़कीर किया एक अरबी ने मक्की मादनी हाशमी मुत्तालिब है। मदीनार एक साहाबी সে বললেন যেই চোখ দিয়ে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে দেখতাম আজকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ চলে গেছে, এই চক্ষু রেখে আর লাভ কি হবে? এই জন্য সে আল্লাহ তাআলাকে বলতেছে, আল্লাহ আপনার হাবিবকে যেই চক্ষু দ্বারা দেখবো না, আমার এই চক্ষুর প্রয়োজন নাই, আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া দেন। পরামোশি চারা কর দি তো আইদুস कसम अल्लाह नमी कर दम परामोश। दिल मेरा तज़कीर किया एक अरबी ने मक्की मादनी हाशमी मुत्तालिब है। আল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম নবীকে এইভাবে ভালোবেসেছেন। এই জন্য কোন এক কবি বলেছেন, পাকিজা তারাত আরশ বরি জান্নাত ফিরদাউস आराम गाए पाके रसूल अरबी है। ज़ाहिर बैते नबवी याद रहे बेक़ायदा या जुम्बिश लब्ज़े अदबी है। आहिस्ते कदम फस्ते निगाह फस्ते सदा हो ख़ाबीदा यहाँ पाके रसूल अरबी है।